Mesdames et messieurs, merci de suivre à bien BC TV. Nous faisons aujourd'hui les points sur les récents développements sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, marqués par des réductions importantes au sein des groupes armés et de l'avance militaire majeure sur le terrain. Je vous laisse de suivre cette vidéo de notre confrère porte-parole de Waza Waza qui nous disent la vérité. Wandugu wapenzi, nakuja tena mbele yenu ya wakongomani wenye kuwa ndani ya nchi na wenye wako ndani ya nchi, wenye wako nje ya nchi, ya kwamba nakuja hapa leo. Tuko tariki 6, c'est-à-dire tuko le 6 janvier 2026, le 3 janvier 2026, le 3 samahani, ndio tarehe ya leo. Nilikuja hapa ili niwaambie kufuatana na vita ambayo tunaifanya leo asubuhi. Adui M23 bar RDF alikuja kutuataki mu milima ya Katongo. Katongo ni mwingine iko 8 kilometre na vile ya Uvira. Adui anakuja kutuataki pale, na wakati anakuja kutuataki tunapigana naye kuanza ile masaa ya maine mate mpaka gisi tunamfukuza mubilima vyote vya vilima yote ya Katongo, tunamfukuza milima ya Kigongo, tumemfukuza mpaka isa. Niko nabambia tuko na batu wenye balikia kujirandre, tuko na basoda ya M23 wenye balikia kujiripoti kwenye sie, tuko kuona nguvu zinabashinda, kuona banaishiwa na nguvu, banakuja kujirandre, na nitawasukumia mavideo za wale wanakuja kujirandre mpaka adui tunamfukuza milima yote. Na saa hii niko nabambia sisi ndio tunakontrole milima yote ya Katongo na Kigongo. Mimi najua watu wa Uvira wako nasikia milio ya risasi, watu wa Uvira wako nasikia milio ya bomb. Ni kusema ni vita ambayo tunapigana, walikuja kutupambanisha, tunawafukuza mpaka hivyo. Niko na message ambayo niko napenda kuambia ndugu zetu wa Kongomani ambao wako ndani ya M23 bar RDF. Wenzao wote wenye wako wanakuja kujirandre, tuko tunawapokea vizuri na tuko tunawatia malezi mazuri. Ni kusema wakuje waache kutumika kazi ya adui, waache kutumika pamoja na waagreseri. Inchi ni inchi yetu, ile ni Rwanda ambayo iko na agenda nyingine. Rwanda iko na agenda ya kupiga, ya kunyang'anya nchi yetu. Rwanda iko na agenda ya kuua wakongomani. Kwa hiyo ni kusema tunaendelea na vita, na hivi tulimfukuza mwa ile milima. Watu wa Uvira watusubiri, tutafika. Na sisi walikuja kutuchokoza mwa hii milima ya Katongo na Kigongo. Tunaambia watu wa Uvira ya kwamba saa tutademare hapa, saa tutademare, hakuna mtu ambaye atatusimamisha, hakuna mtu mwenye atatusimamisha. Tutademare hapa, hakuna mwenye atatusimamisha. Ni kusema vita ni mpango. Kwa hiyo wakongomani wenye wanatumika na M23 wasidanganyike, wasidanganywe bure, wakuje. Wenye wako wanakuja, tuko tunawapokea. Wanakuja wanateseka sana, wako wanalia njaa, wanasema wako wanakufa, wako wanawaua. Ukisema unachoka wanakuua, ukiuliza swali wanakuua. Kwa hiyo ile iko esclavagisme, ile iko kutaka kuua wakongomani. Kwa hiyo mkuje, tutawapokea na mtakia kutumika kazi ya faida ya nchi yenu. Asante tena. Mimi mwenye mnaniona hapa, mimi ni wa Ubula Mwila Tato, niko msemaji wa wazalendo ambaye tumejitoa ili tupiganie nchi. Kuhusu collaboration entre sisi na FRDC, en tout cas sisi na FRDC tunatumika vizuri. Mnajua sisi wazalendo tuko unité de réserve, tuko réserve armée à défense, tunatumika en appui kwa FRDC. Mnajua kama FRDC ndio baba zetu, FRDC ndio wenye wanatusaidia kila kitu, na inabidi tuwaheshimu na inabidi tuwe na roho ya upendo. Nitaomba wengine wenzetu wazalendo wenye wangali wanazagazaga na masiraha huko manyumbani, wakuje sisi sote tuungane pamoja ili tuangalie namna gani tunaweza tumfukuze huyu adui. Waache ma distraction, tumfukuze adui. Adui ana mbinu za kufukuza, apigane na Rais Tshisekedi. Adui anakuja kutunyang'anya nchi. Wasiwadanganye kama hii vita ni vita ya siasa. Hii sio vita ya siasa. Ama wasiwadanganye ya kwamba hii ni vita ya liberation. Hii si vita ya ukombozi. Hii ni vita ya uvamizi, ni aggression. Hii ni vita ya uvamizi, hii ni vita ya kuua wakongomani, hii ni vita ya kutunyang'anya nchi yetu. Kwa hiyo kama M23 bar RDF iko inadanganya watu ya kwamba wanakuja na vita ya ukombozi, ni uongo. Rwanda iko na agenda yao.
na wafate Rais Tshisekedi. Hapana, wanafata ni kunyang'anya nchi yetu. Kama wakiwaambia ya kwamba wanafata Rais Tshisekedi, ninajua hii vita M23 ilianza mu 2012. Mnajua vile mu 2012 Rais Tshisekedi alikuwa haiko. Mu 2012 nikikuuliza Rais Tshisekedi alikuwa, utaniambia namna gani? Kama wanasema wanakuja kupambanisha Rais Tshisekedi, 2012 hakukuwa. Rais Tshisekedi anakuja mu 2028, mu 2018. Ni kusema hawafuate Rais Tshisekedi, wanafuata njoo kutunyang'anya nchi yetu. Wanakuja njoo kuvamia nchi yetu. Wanakuja njoo kuiba mali yetu. Kwa hiyo sisi wazalendo wote tuungane pamoja na FARDC, tuangalie namna gani tutamfukuza huyo adui ili nchi yetu ipate amani, ili tupate tutumike mali, ili tufaidike kwa mali zetu ambazo Mungu ametupatia. Asante sana na nawashukuru, muendelee kutuunga mkono, muendelee kuwa na confiance ya jeshi la FARDC, muendelee kuwa na confiance na wazalendo, muendelee kuwa na confiance na gouvernement, muendelee kuwa na confiance na Rais Tshisekedi. Anafanya iwezekanavyo ili nchi irudie mikono yetu. Asante na tena nawashukuru. Tuko tarehe 3 za mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Selon les autorités militaires congolaises, au moins plus de 300 éléments du groupe M23 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo vers la fin du mois de décembre. Cette réduction a été enregistrée dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Masisi au nord Kivu, ainsi que Kalehe et dans le sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Ces jeunes combattants ont déclaré avoir quitté les rangs du M23 à cause des traitements dégradants et des violences répétées et des actes de torture infligés par leurs propres supérieurs. Beaucoup affirment être enrôlés dans les forces et soumis à des conditions inanimées. Après les réductions, ils ont été acheminés vers la site de sécurité. Le commandant de 24 militaires militaires salue cet acte et invite les autres combattants encore actifs à déposer les armes et se rendre au FARDC. Par ailleurs, le porte-parole du mouvement de CNCC, Donald, a affirmé la liberté de la zone des 3 zones grâce à la détermination des combattants de Wazalendo en collaboration avec les FARDC. Cette libération a intervenu après une journée de combats intensifs au cours de laquelle les rebelles de M23 ont été contraints de reculer sur toutes les lignes de front, subissant des pertes importantes